Gelin hadi yat. Yok gel. Gel istiyor. Kimmiş? Şurada gel. مرتين فورك شو قريب ها هذا ايه غير مش التلفزيون ديال الهرده ديا قلاندير داك نابو ها قلاندير بودو ديا قلاندير قلاندير بودو يعني سمعت نور يغال أعيان قلت له شو هم ده دعوش يحشي كم يوم قلاندير شوي أصلا بوانا أتشوه ديش بقمر حلو قمر ها لا انا خسيسه شو بيجي يحكوا عم يجي حني دوق غير حني دوق بس بالك لكن دوق قلاندير شو صار سمعت يا شو اخر تلفزيون ساسي ساقا شو جز موضوع قد مو بعشدوه اه اصلا ناس قدام هذا ده يغار كرسبان الناس بس فيلم اسكبار Через нас уедут. Там тем более не грозно не заедут. Вот что я тебе скажу. Они не заедут, не заедут. Только через наш труп только заедут. И все. Больше я ничего не могу сказать. Я не такой грамотный, как это говорит. Может, лучше другое сказать. Если они пройдут здесь, Только через наш труп они проедут. И все. оттуда ни один танк, ни один солдат не выйдет с Грозного. Пусть они знают. свобода или смерть? Так что здесь нету. Свобода или Пускай у смерть. Америки Аляска забирают. Если заедут, они афганцы будут. Штирма мелочь. Хорошо знают свой народ. Оружие нет? Они бутылки есть, оружие найдем. Они нам везут оружие, понимаешь?